सब 3200 टका थिला एटा भी 3000 हे जे देखो 3000 टंका हे जे देखो ठीक है हाईलाइट रे साड़ी माने एक्सक्लूसिव टिके टिके नबे गले एक्सक्लूसिव कलेक्शन अच्छा माने अच्छा एटा माने देखो देखो एक्सक्लूसिव कलेक्शन आपन माने को आपण बहुत लगे कम जगह रे देखबा के मिलबा एंदा टाइप रो भी देखा मा देखो ए गुडे देखो हाथी हाथी सवारी सवारी डिजाइन ना आंचल आंचल देखो हाथी पूरा पाटो जनता रहबा एंता ही डिजाइन रे बना है पूरा पाटो रो डिजाइन के पूरा बना है देखो बना तभी है पाटो रे ही ऐसी डिजाइन माने अच्छा आज केना आंचल देखो आंचल पूरा देखो ट्रेडिशनल आंचल पूरा बढ़िया लगबा पूरा एटा ब्लाउज देखो ताकि बहुत बढ़िया लगबा पूरा सवारी रे ब्लू कलर रे ब्लू कलर देखो देखो इनु आपण मन को बहुत डिजाइन आ बहुत देखो वैरायटी मिली आंचल पासे वाला देखो टे केंदा लागु जे आंचल देखो हमें खाली बॉडी ना देखाबार आंचल भी ये ध्यान दो एटा ब्लाउज देखो एंता रहबा हाँ। बार एटा सबकर फेवरेट कलर है हां केंदा लाक्सी आपण माने पिनु देबे एसन नुवा नुवा जानि कॉफी पारुथिबे संगे बहुत बढ़िया गोल्डन लाक्सी बोला हां पार्टी वेयर भी ऐसी आउ जदी भीड़ रे अचन बेला आपण पूरा बारी होथिबे बारी एंता होती कलर देखो देखो पूरा यूनिक कलर हाथी सवारी रो यूनिक कलर आबा ब्लाउज भी पूरा मस्त काम करा है रूप चक्र रो तीनटा कलर मी देखामी एटा पाटोर ऐसी 25000 23000 22000 पड़सी आपण माने जानुथिबे कॉटन पाटोर भी ऐसी एटा कॉटन रही छै देखो केना लागु छै देखो रूप आउट देखो आसी छे ब्लैक कलर रे भी आसी इनो छे हम आ शो करा इतला एटा तीनटा कलर आसी तीनटा कलर चारटा मिसिरी चार हला इधर टिके रेंज कम है हाँ। ये तीनटा रो रेंज बेसी है बेसी है देखो इधर काम भी बेसी है अच्छा इधर आंचल रो काम भी बेसी रहबा बेसी रहबा देखो अगर कपड़ा भी टिके अलगा रहबा अलगा रहबा आंचल भी देखो शाइनिंग चक्र आसी आंचल दीचे हां ब्लाउज भी पूरा वार्क रहबा वार पूरा भरपूर वार्क रे रहबा अच्छा जेंटा नबार के चाहबे जेंटा आपण नेबाके चाहबे नहीं नहीं पारबे केना लागु मात्र 9000 टका मस्त केना काम ही जे देखो केते पूरा सुंदर काम बॉडी देखो सारा काम बॉडी सारा काम 9000 टका रे बाबा आंचल टिके देखुन तके मेहंदी डिजाइन हे जे देखो तर एटा मात्र हां एंदा चोड़ा बॉर्डर नेबे बेला हमनो आंचल 6000 देखो केते टका gorgeous एक्सेक्ट आंचल के मिली जीवा केते gorgeous एटा आंचल ब्लाउज देखुन केना काम ही ब्लाउज तेरा गुडारो काम ही अच्छा अच्छा 7500 टका 7500 एटा कमी छेन बोले की रेट होची ना तो इतानु कम दामर भी मिलसी वेराइटी आउचे एंदा धोड़ी रो एटा भी ऑफर लागि जे देखो 7500 थिला हां 6000 टका मात्र होई छै 7.5 नु डायरेक्ट 6 6 होई छै देखो देखो ई जेन साड़ीटा देखु छ हां एटा गुटे बढ़िया लागु छ कलरटा एटा ब्लाउज पीस वार्क रे होचे अच्छा ब्लाउज पीस वाके केना लागबा देखो साड़ी रेट भी मी कहि दउ छै 12000 टका 12000 टका कॉस्टली साड़ी है मस्त अछि साड़ी देखो आप ब्लाउज देखमा इधर केना लागबा मिलन सब तारा डिजाइन बढ़िया लागु छ पेरे एटा पेरे देखो ब्लाउज देखो ब्लाउज रे भी केना देखो काम डिजाइन अछि देखो बढ़िया सुंदर डिजाइन मस्त लागबा सीतला देखो एटा देखो 10000 वाला हंदा 7700 टका ही छै कलर चार्ट बहुत अछि हां एटा गुटे देखमा देखो दुईटा देखो एटा माने देखे दउ देखो 7700 लिखा ही छै 10000 वाला देखो देखो डबल धड़ी माने आपण जन 6000 6500 हम निजे सेल करथुनु जतले सावित्री सरला रेट देखो केनदा छै 5500 आय हमर क्वालिटी अलगा हमर क्वालिटी नु फार बेटर रहबा कानला हम क्वालिटी के मेंटेन करसु कलर हमर गारंटी रहबा आज सूरज मेहर हैंडलूम के आमे आसिकरी पहुंची गलु न सबु जगार माने जेन जगार जेन रेंज रो रहबा कथा सेनते ही सजा है करी रखाई छे देखुन आपण माने बहुत सुंदर सुंदर हिसाब है जेन जगार जेन साड़ी देखि पारबे सेनते ही रखाई छे देखुन याडे भी रखाई छे याडे डबल बॉर्डर रो पूरा बढ़िया बढ़िया क्वालिटी कलर चार्ट लगाई छे तार परे देखुन आपण माने याडे देखुन डिस्प्ले कलेक्शन आपण माने देखि परतबे केते सुंदर सुंदर कलेक्शन मिलन सप्ताह तो बहुत टे कलेक्शन आसी छे लास्ट रे जेन मिलन सप्ताहटा अछि बहुत गॉर्जियस लागु छे देखुन वीडियो रे देखमा तारपर देखुन तले आपण मान लगी देखुन पूरा थापी थापी बाटे बिहागरिया लगी रखाई छे खास शीतल षष्ठी और रज लगी कलेक्शन बहुत सुंदर सुंदर आसी छे याडे भी देखुन पूरा गॉर्जियस गॉर्जियस कलेक्शन आसी छे आपण मान लगी देखुन मस्त सुंदर हाथी वाला डिजाइन हाथी सवारी डिजाइन ट्रेडिशनल डिजाइन इनु मिली जिबा सूरज भाई संगे भेट मा सूरज भाई आज वेलकम करूछु हमें आज केंता केंता कलेक्शन रहबा टिके एछन भी बिहागरिया माने आसुजन हां सावित्री सरला परे भी अच्छा ले से माने कल लगी टिके भेराइटी देखामा कादले से माने तले आसुजन बिहागर लगी बार बार पचरुजन बिहागर ले काना किनु काना मिलबा केते रेंज भीतर मिलबा एनो देखुन स्टार्टिंग 300 टंका रे आपन को बिहागर लगे आपन आराम से नहीं पारबे 300 टका नु समलपी स्टार्ट है अच्छा आ गुटे जिनिस पचरे देमी मुई आपन को आमर जेन दुई पहरे बंद रहउचे टाइमिंग टा टिके बते देबे टाइमिंग एछन एती खरा लगी टिके दुई पहरा में 2 नु 4 टिके बंद करूजु अच्छा अच्छा बाकी जेन टाइमिंग टा संदा 7:30 बजे तक खुलु देला हां एंड टिके बढ़े दीजो 8:30 बजे तक पूरा 8:30 बजे तक 4 नु पूरा 8:30 खुलु जे सखालु 9:45 9:40 नु नहीं करी पूरा 2 बजे तक 2 बजे तक खुलु सब खुलु जे आ दुई पहर एछन टिके बाकी खरा मास लगी 2 नु 4 टिके बंद अछि तो कलेक्शन जिमा देखमा देखुन बढ़िया बढ़िया देखुन 300 टंका नु जनता स्टार्ट हेसी संबलपुरी मात्र 300 टका नु स्टार्ट ही जैसे देखो 300 टका पूरा नहीं खुले हां आते लगे एटा सब मिलु जे अपन जानि पको व्यवहार देबार लगे 500 टका 550 टका 600 टका 750 टका देखो 1000 1200 टका रे भी 1200 टका बढ़िया बढ़िया जिनिस माने अपन 700 टका सब टाइप रो वेराइटी अपन को मिलु छी जानू जानू सब 1000 1200 सब टाइप रो वेराइटी देखो 1250 टका रे 1250 अंदा टाइप रो वेराइटी माने भी सब टाइप रो वेराइटी ब्लाउज पीस संगे फेरीटा अच्छा ई टाइप रो हर वेराइटी तो इनु मिलु जे लेकिन एला देखुन 2200 टका 2300 टका रो सब वेराइटी
এটা দেখমা টিকে দেখুন 2500 नु 3000 ভিতরে भी बहुत लोग खुश सबुती डबल डबल जुड़ी जुड़ी आवा अच्छा अच्छा याड़े पूरा रेक भरी जे देखुन याड़े रेक भरी जे 2500 3000 रे अच्छा तार बाद किछि किछि आपन को देखाबार लागि बाहर करा है इनो देखिन। एंता एंता भेराइटी माने आपन को मिली परबा देखुन देखुन बढ़िया सुंदर सुंदर भेराइटी फास्ट नु एका उत्कल लक्ष्मी रो भेराइटी टे देखाले न देखुन देखुन। बढ़िया लागुचे 3000 टका मात्र देखुन मात्र 3000 टंका रे ई साड़ी नै पारबे आपण माने इटा गुटे देखुन पूरा जेन्युइन अच्छा प्राइस कमी दिसी भी रेट कांदे साबित्री सोला श्योर टिके 200 टका 300 टका श्योर साड़ी रो फरक पड़बा देखुन इटा 3000 जेंडा थिला इटा 2800 ही जेছে 2800 देखुन देखुन 2800 ही 2800 छे टका देखुन आराम साड़ी से भल से देखुन आपण माने ये ऑर्डर सबुथी जुड़ी जुड़ी मिलबा बिहागर लागि जुड़ा खुजबे सबुथी जुड़ा इटा गुटे गुटे पीस बाहर करछु गुटे गुटे पीस देखुन रेड ब्लैक रे इटा भी 2800 टका 2800 टंका रे मिलवा देखुन देखुन इटा गुटे सप्ताह रो ये सब 3200 टका थिला इटा भी 3000 ही जे देखुन देखुन 3000 टंका हे छै देखुन बढ़िया लागबा आंचल फाचल सब बढ़िया रहसी 12 हाथ पूरा रहबा साड़ी अच्छा देखुन इधर कलर देखुन इधर आउ कलर होचे सब तो पॉसिबल न देखुन अच्छा 3000 टका 3000 टंका रे मिलवा 2750 टका देखुन आंचल माने भी पूरा बड़ बड़ आंचल रहसी देखबे बेले भल लागबा सब टिके टिके देखामा देखुन आंचल भी देखुन बड़ा आंचल मिल गया 2750 इटा देखुन 2800 2800 देखुन येलो ब्लू कलर रे देखुन Yellow आपण blue, लागि मात्र 2800 2800 टंका रे मिल इटा देखुन 2800 टका रानी कलर रे आबा ब्लू धड़ी अच्छा इटा गुटे देखमा देखुन 2900 टका देखुन 2900 टंका रे इटा मिल जिबा इटा गुटे देखमा देखुन 2900 मस्त लागबा देखुन बढ़िया बढ़िया इटा कलेक्शन देखुन आसी 3100 आ देखुन 3100 देखुन छोट साड़ी हमें टिके बहुत इटा दिन गुटे ला देखुन ना नवकोटी रे येलो कलर आइजे भल लागबा 3000 टका मात्र देखुन 3000 टंका रे इटा नवकोटी नहीं रे पारबे आपण माने देखुन मस्त लागबा बढ़िया लागु छै कलेक्शन सबु थिर जुड़ी मिलवा जेंडा भी खुजबे जुड़ी जुड़ी मिली जाबा इटा गुटे देखुन मस्त लागबा 2950 इटा गुटे सप्ताह रे देखमा देखुन 3000 टका देखुन 3000 टंका रे इटा इटा मिल जिबा 2950 इटा गुटे देखमा देखुन 2950 देखुन 2950 देखुन इटा सब 2850 गॉर्जियस गॉर्जियस कलेक्शन बढ़िया कलेक्शन आपण मान को लगे आसी छै देखुन बढ़िया लागु छै ऑरेंज रे आबा इटा इटा ई कलरटा गुटे बढ़िया लागु छै गाजरी बढ़िया कलर गाजरी गाजरी कलर। ऑरेंज कलर टाइप रो छै देखुन बढ़िया लागु आ भी बहुत टे वेराइटी होचे खाली जस्ट सैंपल देखौ जो आपन को इटा देखुन 2950 इटा देखुन 2850 जेन माने 2850 ऑनलाइन ऑर्डर करबार चाहबे ऑनलाइन भी ऑर्डर हे पारबा सब के आसबे बोले इता जेतकी देखै छु आहुरी वेराइटी भी आपन देखि पारबे मिली जिबा आपण मान देखुन तार पर जिमा देखुन इनु भी गुटे थापी देखुन रखाई तार छै बाद देखुन 3000 नु 3500 भितरे जेन माने नबे डबल धड़ी भी खुशन कांदले हे रेंज रे डबल धड़ी माने भी इनो अवेलेबल हबा देखुन सब डबल धड़ी माने देखुन देखुन डबल धड़ी माने थिला इटा माने 3000 ही छै देखुन 3000 टंका 3500 जेंडर थिला 3300 ही अच्छा जेंडा 3500 थिला 3300 ही छै देखुन अच्छा 3000 टका देखुन मात्र 3000 टंका रे इटा डबल धड़ी माने डबल धड़ी 3000 टंका रे नामा पाई green। जिबा आपण माने 3000 टका देखुन मात्र 3000 टंका Green क्वालिटी color। बढ़िया रहबा सब साड़ी रो देखुन इटा अलगा रे देखुन अच्छा देखुन 3100 भितरे ई सब कलेक्शन 3300 टका अच्छा 3300 हां इटा देखुन 35 जेंडा थिला 33 अच्छा जेंडा 35 थिला 3300 ही छै देखुन 3100 3100 देखुन कलेक्शन माने देखुन सब बढ़िया आइनो देखुन कलर चार्ट देखुन इतार सब नै देखे सब देखाले बहुत बड़ वीडियो हेबा ताले आपण आसबे आ वैरायटी देखि पारे बिहागर लागि सेट देखा होजे अच्छा अच्छा देखुन आ इनो कम दाम नु स्टार्ट होजे 300 टका नु आराम से आपण कम नु कम आकार भी जदी आपण सार्मी कहबे बिहा के कम कपड़ा बिल कम मने करबी आराम से ही पारबा देखो अच्छा देखुन इटा गुटे तार कलेक्शन बाद देखमा देखुन टिके डबल धड़ी एछन तो रेट 5 धड़ी रो देखुन रेट माने कमी हिची हां आपण जानू थिबे देखुन हेनो थपी थपी रखी जो हमें ओला एटा 6100 6200 भी गुदलु एंड काहे 5500 टका हे गलान रेट 5.5 मात्र 5500 देखुन देखुन कलर चार्ट इटा जन देखु जन इटा भी वेराइटी माने देखे दमा देखुन देखामा आ देखुन बैग भीतर देखुन भरी जे आउ भी जदी Bag बेसी भितर भी दरकार छन आपन को ई टाइम रे जदी आपन जदी शॉपिंग कर जनला बहुत फायदा रहबे देखुन लाइन रे लाइन पूरा लगा है देखुन इनो देखुन मु देखै दिली स्टार्टिंग रो इनो भी अच्छे देखुन लगा है छे कलेक्शन इटा गुटे देखमा देखुन नवकोटी रो 6000 टका देखुन स्टैंडर्ड बॉर्डर स्टैंडर्ड बदर 6000 देखुन 6000 टंका रे इटा मिली जिबा लागु देखुन बढ़िया नवकोटी लागबा रे 6000 टका एंता हमनो 8000 9000 तो नवकोटी माने अछि वेराइटी माने सब देखे ना हुए आपन आले न देखि परबे देखुन 3D कलेक्शन है कलर चार्ट देखुन केंदा अछि जी 3D कलेक्शन देखुन केते सुंदर लागु छे देखुन सबुथि रेट को हमा 5400 टका देखुन
5400 ଟଙ୍କା ଏଇଟା দেখুন 5400 ଟଙ୍କାରେ ଏଇଟା ମିଳି ପାରବା ଆପଣମାନଙ୍କ ଲାଗି। দেখুন এটার গোটে অলগা কলর আসিছে, এটা বি 3D है तामा ग्रीन 3D। দেখুন দেখুন 5400 বঢ়িয়া লাগুଛି আঁচল দেখুন পুরা মল্টি কলর রে আবা বঢ়িয়া লাগবা পুরা। বঢ়িয়া লাগুଛି সুন্দর লাগুଛି আউ এটা ধড়ি বি সিল্ক ধড়ি আবা, তার মানে পুরা গোল্ডেন ধড়ি শাইনিং ধড়ি মানে। শাইনিং ধরি আসবা দেখুন এটা গোটে দেখমা 4900 টଙ୍କା দেখুন। দেখুন সিঙ্গেল বর্ডার সুতা বর্ডার 4900 মুহু টଙ୍କା মানে সব বড় বড় রহবা, লম্বা চড়া পুরা 12 হাতে। আচ্ছা দেখুন আর যেন মানে টিকে এক্সচেঞ্জ করবার লাগি আসুছন, মানে সোমবার দিন রে আসবে, তাহলে আমার এক্সচেঞ্জ ডে সোমবার দিন হি। আচ্ছা আচ্ছা ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖମା ଦେଖୁନ୍ 5800 ଟଙ୍କାରେ ଦେଖି ଦୁନ୍ କେନ୍ତା ଅଛି ଯେ ପୁରା 3D କଲେକ୍ସନ ଆଉ ବହୁତ ଗର୍ଜିୟସ୍ ଲାଗବା ଶାଢ଼ୀ ଆପଣ দেখুন ଟଙ୍କା 5800 ଟଙ୍କାରେ মাত্র 5800 টাকা 3D আঁচল কেনতা মিলুছে 3D আঁচল ବି ଆଉ ବଡି ବି ପୁରା ବହୁତ ସାଇନିଂ ରହିବା। ଏଟା ବି 2-3 ପିସ୍ ଅଛି, ହେନ୍ତା ନେନ ଗୋଟେ ଯୋଡ଼େ ପିସ୍ ସ୍ୟାମ୍ପଲ୍ ଦେଖା ହଉଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖମା ଦେଖୁନ୍ 5200 ଟଙ୍କା দেখুন কেনতা লাগুছে 5200 টাকা দেখুন স্টার সফটটা আর ষ্ଟାର ସପ୍ତା দুই ଆଡ଼େ ରହିବା, ବୋର୍ଡ ସାଇଡ୍ দুই ଆଡ଼େ। সুতা বর্ডার বড় বড় আছে দেখুন আঁচল দেখমা দেখুন বড় আঁচল ବି আবা কেনতা লাগুছে। যেনটা অনলাইন দরকার भी ଆପଣ মগাই পারবে। রেট মানে পুরা কহুଛୁ ভাল से শুনবে। ଆଉ ফটো ଟିକେ এছেন মাগলে নাই রিপিট দেবে ফটো কালে ভিড় এছেন भी রহুছন, এন্তা নাই সাবিত্ରୀ সরলে भी কস্টমর রহুছন, তাঙ্কর ফের ফটো দেখে না আতা লাগি আমি এডিট না করবার কেনসি ভিডিও के হ্যাঁ পুরা ক্লিয়ার দেখুছি। দেখুন যেটা সফা শুট হচ্ছে হেনতেই সোফা সোফাই দেখুন পুরা সফা সফা হি দেখা হଉଛି। নু বিলকুল এডিট ফেডিট না করবার। দেখুন আপন এটা অর্ডর করি পারবে, ফটো ফুটা भी আপন যেনতা পুরা ঘিচবার না পড়ে হেনতা হিসাবে দেখুন জুম করি করি দেখি পারবে আপন। এটা গোটে দেখমা দেখুন বেলুন ডিজাইন রে বেলুন 6200 টଙ୍କା দেখুন। 6200 এটা भी টাকা 3D রে আবার পুরা দেখুন মস্ত লাগবা। সবকে আসি করি নেবে বেলে আউ ভালো লাগবা আপনকু। আউ যদি আপন পুরা পার্টিকুলার ইটা নেবার লাগি আউছন বেলে ফটো টিকে ধরি করি আইবে, আমকু भी দেবার লাগি আপনকু সুবিধা হবে। সুবিধা হবে তাহলে এটা দেখিতিবে আমি জানি নাই পানু, হ্যাঁ তাহলে ফটো দেখি করি আইবে বেলে আউ ভালো লাগবা। দেখুন এটা গোটে দেখাইଥିଲେ তাহলে না দেখাবা দেখা মারু। এটা গোটে দেখুন 3D রে 5300 টଙ୍କା। দেখুন মস্ত লাগুছে শাড়িটা দেখুন পর্পল রে রেড আইবা, পর্পল রে রেড কলর কাম মস্ত আছে, colour ফুল combination ডিজাইন রে। সঙ্গে আসুছে। আঁচল भी দেখুন বঢ়িয়া সুন্দর আঁচল মিলি বহুত যাচ্ছে বঢ়িয়া আপনার কম্বিনেশন রে আসবা। দেখুন ব্লাউজ পিস भी বঢ়িয়া লাগবা। হ্যাঁ ব্লাউজ পিস भी বঢ়িয়া আছে দেখুন এটা গোটে দেখমা নবকোটি রে 5900 টଙ୍କା দেখুন। 5900 টাকার এটা মিলি যাব আপনার। আঁচল মাচল মস্ত আইবা। এটা গোটে 3D রে দেখুন রামা গ্রিন 3D 5900 ଟଙ୍କା। দেখুন 5900 টাকার এটা গোটে দেখাইଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ 5800 ଟଙ୍କାରେ। এটা ଟିକେ ডিপ রে আসিছে, ଟିକେ লাইট রে দেখাইଥିଲା দেখুন না দেখুন হ্যাঁ ଟିକେ লাইট রে এটা দেখাইଥିଲି এটা দেখাই 5800। এটা ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ বঢ়িয়া রে আসিছে দেখুন আচ্ছা। শাইনিং কলর রে শাইনিং কলর 5800 কেনতা 5800 লাগুছে টাকারে 5800 কেনতা শাইনিং কলর দেখুন মস্ত লাগবা বঢ়িয়া লাগবা কলর। ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ସେ ଦେଖୁন ଏଇଟା। ଫଟୋ ଟିକେ ଭିଡ଼ରେ ଟିକେ ମାଗଲେ ଟିକେ ଦେଇ ନାଇଁ ହେବାର, ଲୋକମାନେ ବାର ବାର ରିପିଟ୍ କରୁଛନ୍ ଫଟୋ ଟିକେ ଦିଅ ଫଟୋ ଟିକେ ଦିଅ। ଦେଖୁন এটা গোটে 4400। এটার বহুতটে কলর আছে আমনু, কমসে কম 7টা 8টা কলর আইবা। ইনিকে আইবে আমি দেখে দেব। এটা পরভা ডিজাইন করছন, পরভা শাড়ির কলর দিও কইলে আমি দেখে দেব। আচ্ছা আচ্ছা দেখুন 4400 ଟଙ୍କା 4400 টাকারে মিলি যাব আপন মান লাগি এই শাড়িটা দেখুন মস্ত লাগবা। রামা গ্রিন আছে, তার আউ भी বঢ়িয়া বঢ়িয়া কলর আছে। এটা গোটে দেখুন 4900, এটা গোটে দেখুন 4500। দেখুন মস্ত মস্ত ডিজাইন মানে। তার বাদ দিকে দেখামা দেখুন থানর भी দেখামা টিকে টিকে করে সব দেখামা দেখুন। এটা গোটে ভ্যারাইটি দেখুন। এটা আমি রেট নাই কহে, রেট মেনশন নাই করে, টিকে হাইলাইট রে শাড়ি মানে এক্সক্লুসিভ টিকে টিকে নেবে বলে এক্সক্লুসিভ কলেকশন আচ্ছা মানে। আচ্ছা এটা মানে দেখুন দেখুন এক্সক্লুসিভ কালেকশন মানে আপন মান বহুত লাগি কম জায়গায় দেখবা के मिलबा। एंदा टाइप रो भी देखामा देखुन। এটা গোটে দেখুন হাতি সওয়ারি ডিজাইন আঁচল আঁচল রে দেখুন হাতি পুরা পাটো জনতা रहबा एंता ही डिजाइन रे बना है पूरा पाटो रो डिजाइन के पूरा अना है देखो অনা तभी হয়েছে। पाटो रे ही ऐसी डिजाइन माने। আচ্ছা आ देखुन ब्लाउज देखुन केंदा আছে, ब्लाउज भी वर्क रहबा। আচ্ছা মাল্টি কালার রে কাম দেখুন আছে কেন্দা হাতি रो सवारी केंदा है देखुन। বঢ়িয়া লাগুছে आ देखुन কলর কম্বিনেশন কেন্দা বঢ়িয়া লাগুছে আছে। দেখুন কেন্দা লাগুছে বহুত বঢ়িয়া কফি লাগবা। সঙ্গে মেরুন রেড এটার মেরুন আউ কলর গোটে কলর দেখামি দেখুন। এটা নিজর হি বুনকর যাহার থিবা সেই বুনি বুনি তাঙ্কু আচ্ছা আচ্ছা দেখুন। আচ্ছা আচ্ছা না তো বাকি সবু জায়গায় নাই মিলে। দেখুন কেন্দা আঁচল লাগুছে। দেখুন আঁচল পুরা দেখুন ট্রেডিশনাল আঁচল পুরা বঢ়িয়া লাগবা পুরা। এটা ব্লাউজ দেখুন তাকে বহুত বঢ়িয়া লাগবা। পুরা পাটর হি ডিজাইন রে অনা হয়েছে এটা কটন কে। কটন কে এটা অনাই রেট নাই কহে, রেট আসলে হই পারবে না তো হোয়াটসঅ্যাপ রে পচরে পারবে। আচ্ছা হোয়াটসঅ্যাপ রে আপন মানে রেট পচরুন পচরে আমি পারবে। জনাই দেবো আপন মানকু। এটা আউ গোটে দেখামা দেখুন হাতি সবারি রে ব্লু কলর রে ব্লু কলর রে দেখুন দেখুন
इनु आपण मानको बहुत डिजाइन बहुत देखो। वेराइटी मिली पारसी आंचल पहला देखुन टिके केंदा लागुची आंचल देखो आमे खाली बॉडी ना देखाबार आंचल भी ये ध्यान दोन एटा ब्लाउज देखुन एंता रहबा हाँ बड़ चौड़ा माछ बॉर्डर रे मिली जाउछे हाँ। साड़ी आपण मानको लागि एटा बिना ब्लाउज वर्क है तातार एटा 500 टंका एटा कम रहसी जेनटा मी देखु रेट नै कोहे अच्छा पचराबे व्हाट्सएप रे मी कहि देबी ना तो फोन करबे कहि दे एटा देखुन ब्लाउज पीस वर्क रे अच्छा 500 टंका रो डिफरेंस रहबा 500 टंका रो डिफरेंस यो रहबा देखुन एटा देखुन ब्लाउज वर्क एटा सबकर फेवरेट कलर है हां केंदा लाक्सी आपण माने पिन्हु देबे एछन नुवा नुवा जानि पारु कॉफी देबे संगे बहुत बढ़िया गोल्डन लाक्सी कलर हां पार्टी वेयर भी हेसी आउ जदी भीड़ रे अचन बेले आपण पूरा बारी होतिबे बारी एंता कलर देखुन देखो पूरा यूनिक कलर हाथी सवारी रो यूनिक कलर आबा ब्लाउज भी पूरा मस्त काम करा है बढ़िया काम करा है जे देखो इटा सब जगह रे नै मिले हमर इनर कलेक्शन वाला बुनकारी कलेक्शन है तांकर निजर बुनकार रखी आ गुटे लाइट कलर रे गुटे महूल बेटाटे देखामी देखुन इही डिजाइन टाइप रे आसबा देखुन महूल बेटा रो कन्ना काम हिचे हाथी सवारी भी दुई पीस होचे इटा गुटे देखुन महूल बेट इतार भी दुई तीनटा कलर होचे आपण आसबे बेले देखि पारबे फोटो मांगबे मी देई नै पार भीड़ थी बेले काहे के देई नै हबा अच्छा अच्छा बार बार फोटो लागि बहुत रिक्वेस्ट करजन लोग माने देखुन केना लागु जे महूल बेटा देखुन पूरा बारीकी रे काम करा हिचे मस्त लागु छे देखो आंचल देखुन केना अछि एटा ब्लाउज देखुन केना अछि बढ़िया लागु छे बहुत सुंदर बढ़िया लगवा आ गुटे हाथी सवारी इटा भी अछि इटा गुटे डिजाइन देखमा देखुन 8000 टका रे रेट कहि दउ जे एटा 8000 एटा देखुन 8000 टंका रे मिलवा देखुन कलरटा देखुन केते आमोटा पूरा जेन्युइन रेट लागसी होलसेल रेट है आपन केते परसेंट कटवा कहले हमें किछि कहि ना पानु गांत लगे दुकान बागी हमर सिस्टम नुहे अच्छा पूरा व्यापारी सिस्टम है व्यापारी सिस्टम पूरा व्यापारी सिस्टम आपन पूरा आबे बेला अचिंता रहबे कि इनु रेट आपन को ओतका निया नै जाय पूरा जेन्युइन रेट निया जीवा हां देखुन जे थोरे आले भी पासु आले भी दुरियानु आले भी पासु बहुत लोग क्वेश्चन में धुरु आइ जो धुरु ही देखि कुरी ही लोग आउ जन रेट लागि खास अच्छा बुझले रेट पूरा मस्त लागबा आपन को इटा देखमा अछन एटा गुटे बहुत डिमांड साड़ी आपण माने जानू थिबे बहुत टे मेसेज मते ऐसी ई साड़ी रखली खाए आनी थिले एतकी मते मेसेज करले फिर खाए लास्ट आसी बहुत मुश्किल रे मिलु जे सबले मिलबा नै ऑर्डर रखी भी ना हबारी ताले अच्छा अच्छा ए देखुन गुटे बढ़िया कलर टे आसी जे आ दाल खाई केना लागबा देखुन आंचल मिलु छे देखुन ब्लाउज भी पूरा मस्त काम रे घर वाला डिजाइन ब्लाउज भी काम बढ़िया लागबा ई साड़ी मस्त लागबा आ कलर भी पूरा बेबी पिंक कलर रे आसी जे एंदा कलर माने यूनिक लागसी समलपुरी पिनभार लागि इटा गुटे देखमा देखुन रूप चक्र रे केना लागु जे रूप चक्र रो तीनटा कलर मी देखामी एटा पाटोर आसी 25000 23000 22000 पड़सी आपण माने जानू थिबे कॉटन पाटोर भी आसी एटा कॉटन रे जे देखुन केना लागु जे देखुन रूप चक्र रो डिजाइन देखुन आ इतार कलर जेनटा हेबा आउ टिके तार नो बढ़िया क्वालिटी रो हेबा देखुन आउट देखुन आसी छे ब्लैक कलर रे भी आसी छे हम शो करा इतला एटा तीनटा कलर आसी तीनटा कलर चारटा मिसी रे चार हला इधर टिके रेंज कम है हाँ। ई तीनटा रो रेंज बेसी है देखो इधर काम भी बेसी है अच्छा आ इधर आंचल रो काम भी बेसी रहबा देखो इधर कपड़ा भी टिके अलगा रहबा आंचल भी देखो शाइनिंग चक्र आंचल दीचे हां ब्लाउज भी पूरा वर्क पूरा भरपूर वर्क रे रहबा देखो बढ़िया सुंदर कलेक्शन देखो एटा ब्लैक रे गुटे आसी छे एटा गुटे ग्रीन रे आसी छे अच्छा जेंटा नबार के चाहबे जेंटा नबा के चाहबे नहीं पारबे लाइट रे आहुरी बढ़िया बढ़िया मन गॉर्जियस रो थिसी आपण आसले देखि पारबे देखो एटा गुटे देखमा देखुन 3D रे सिंगल बॉर्डर ब्लाउज पीस वर्क रे रहबा 3D काम रे ब्लाउज देखुन केंदा अछि आ सिल्क बॉर्डर रहबा एटा देखुन आंचल भी देखुन बढ़िया सुंदर रहबा एटा गुटे देखमा देखुन मिलन सप्ताह रे 9000 टका पड़बा बेसी रेट नहीं देखुन केंदा लागु मात्र 9000 टका मस्त केंदा काम ही जे देखुन केते सुंदर काम बॉडी सारा काम 9000 टका रे रहबा आंचल के देखुन तके मेहंदी डिजाइन है जे देखुन तर भितरे आमकोसी डिजाइन मेहंदी डिजाइन जेंटा कहसर मयूर डिजाइन बटरफ्लाई डिजाइन टेराकोटा डिजाइन बढ़िया लागु छे साड़ीटा इनो देखुन माकड़ मानक डिजाइन भी अछि एटा गुटे आपण गेस करूं हमर इतार फिल्म भी बाहरी दिला काना इतार ऑपरेशन सिंदूर हां देखुन केना बॉडी देखुन केना लागु छे हां एटा ब्लाउज देखुन ए मुंह देखुन एटा केना लागु छे एटा पूरा थीम रे बनाय छे ऑपरेशन सिंदूर रो अच्छा एटा ब्लाउज पीस स्लिक पड़ो रहबा आ यूनिक कलर गुटे होची एटा के जाके भी एटा दरकार अछि आपण माने नहीं पारबे 7000 टका पड़बा 7000 टका रे मिलबा आपण माने यूनिक टिके जिमा देखुन एथन देखुन एटा गुटे देखामा देखुन केना काम कराय जे देखुन टेराकोटा रे बहुत बढ़िया काम होचे टेराकोटा रे केना काम कराय जे देखुन 7500 टका एटा मात्र हां एंदा चोड़ा बॉर्डर नेबे बेला हमनो 6000 टका रे एक्सेक्ट के मिली जीवा केते गॉर्जियस ब्लाउज देखुन केना काम ही
ব্লাউজ টেরাকোটার কাম ହେଇଛି আচ্ছা আচ্ছা 7,500 টাকা 7,500 এটা টঙ্কারে কমিছে বলে এতকি রেট হচ্ছে না তো এটানু কম দামর বি মিলছি এটা দেখুন ব্লাউজ পিস বার বয়ত ডিজাইন মানে আপন তো দেখুথিবে আমার এটা বি अवेलेबल আছে মুহুটা বয়ত রয়েছি আচ্ছা ব্লাউজ পিস গুটে খালি দেখামি খুলি করে দেখুন এটা আঁচলে এটা তার ব্লাউজ দেখুন কেন্দার কাম রয়েছি এটা 5টা 6টা কলর আমার নু अवेलेबल আছে আমি জস্ট স্যাম্পল দেখুন এটা পুরা গর্জিয়াস কালেকশন আছে দেখুন দেখুন এটার কলর মানে আহরি আছে আমি বেশি নাই বাহার করি তাহলে সবু দেখাবার লাগি পসিবল নাই হয় দেখুন এটার আউ বি কলর আছে রানী কলর বি আছে রামা গ্রিন বি আছে এটা গুড়ে দেখমা দেখুন বৈত ডিজাইন কহেলে আপন মানকু মিলি হ্যাঁ, যাব বয়ত ডিজাইন কহবে মুহু ব্লাউজ রে বি যেন বয়ত ডিজাইন থিসি এটার ব্লাউজ খালি 3-3 হাজার টাকার ব্লাউজ है আচ্ছা আচ্ছা হ্যাঁ এটা দেখুন হ্যাঁ ଆଉ ରେଟ୍ ବି ମୁଇଁ କହି ଦଉଛେ ଏଇଟା ମେନସନ୍ କରିଦଉଛେ 8,700 ଟଙ୍କା ପଡ଼ବା ବେଶୀ ନାହିଁ এটা 8,700 8,700 3,000 ଟଙ୍କା ଖାଲି ବ୍ଲାଉଜ ରହିବା ଏନୁ আচ্ছা আচ্ছা দেখুন এটা দেখুন আঁচল দেখুন কেন আমকোসি ডিজাইন পুরা অফিসিয়াল প্যাটার্ন রহবা কলর দেখুন কেনা অলিভ কলার সঙ্গে আছে Olive কিন্তু colour। ডিজাইন দেখুন আর অলিভ কলর তার বডি দেখুন কেনা রাজা মহারাজা ডিজাইন রানী ডিজাইন আছে দেখুন বহুত বঢ়িয়া লাগুছে শাড়িটা মেহেন্দি ডিজাইন বর্ডর আছে বর্ডর भी দেখুন কেতে সুন্দর আছে ଆଉ ବି ବହୁତ ଭେରାଇଟି ମାନେ ଅଛି ସବୁ ଦେଖେଇ ନା ହେବା মহুল বেটা ডিজাইন মৌল বেটা ডিজাইন অলগা অলগা টাইপର ভেরাইটি মানে ভরিছে ঠিক ফের কম দাম কে আসমা দেখুন 5,700 5,000 5,500 ভিতরে এটা গুଟେ দেখ 5,000 5,500 র ভরিছে এড়ে ফের भी ইয়াড়ে দেখুন, টিকে টিকে ভরিছে ঝলক ইয়াড়ে। মানে দেখামা দেখুন ফার্স্ট দেখামা 3D রে 3D রে দেখুন বহুত বঢ়িয়া 5,500 ଟଙ୍କା 5,500 କେନ୍ତା ଟଙ୍କାରେ ଲାଗୁଛି এটা ଦେଖୁନ୍। মিলি ଯିବ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଲାଗି এটা ব্লাউজ কেনতা লাগবা তার বাদ দেখামা দেখুন 4,700 ଟଙ୍କା দেখুন মেজন পুরা নাই খুলবার হুম। আপন আসবে ভাল সে দেখি পারবে দেখুন 5,100 ଟଙ୍କା 3D প্যাটার্ন 3D প্যাটার্ন মাত্র 5,100 এটার ଟଙ୍କାରେ কলর ନେଇପାରିବେ। চার্ট আমনো 4টা 5টা কলর মিলবা আমি সবু নাই দেখাবার আপন আসবে বলে দেখি পারবে দেখুন এটার বি কলর মনো 3টা 4টা কলর বাহারবা দেখুন যেটা হাতকে আহিছে আমি রখি দিয়েছি এনতা 5,200 ଟଙ୍କା এটা আপন মার্কেটে পচরুথিবে জানুথিবে কেনতা কেনতা রেট লাগছি আমনো লেকিন বার্গেনিং করি করি কেতে কটবা না পচরাবে বঢ়িয়া রেট লাগবা পুরা দেখুন বিহাগর মানে যেন মানে আসবে মোটা সামানটা আমি বিলটা কিছু কিছু সিওর তাঙ্গু কম করি করি দেসু আচ্ছা সিওর কম হেবা এটা বিহাগর লাগে কহবার না পড়ে দেখুন এটা গুলো দেখুন 5,000 5,500 ভিতরে পড়বা দেখুন এটা গুলো দেখমা দেখুন মস্ত লাগবা 4,400 ଟଙ୍କା পড়বা দেখুন 4400 বর্ডর भी দেখুন কেতে এটা ଗୋଟେ বঢ়িয়া বর্ডর hot মিলুছে design ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ এন্দা লাগবা জি হট ডিজাইন वाला 5,400 বর্ডরটা বঢ়িয়া হইছে দেখুন বড় বর্ডর হেলে भी বঢ়িয়া লাগুছে দেখুন এটা গুলো দেখমা দেখুন মস্ত লাগবা 4,500 মাত্র 4,500 এটা গুলো ଟଙ୍କାରେ 3D রে দেখুন 5,400 3D রে 3D রে এটা 5,400 গুলো নবকোটি রে 5,000 ধড়ি ফুল रहबा দেখুন 5,700 ধড়ি ফুল রহবা দেখুন বঢ়িয়া সুন্দর সিল্ক বর্ডর সঙ্গে হ্যাঁ। মিলুছে এটা গুলো 5,700 4,900 4,900 4,900 দেখুন 4,900 এটা গুলো দেখমা দেখুন 3D রে 5,100 ଟଙ୍କା দেখুন কেনতা লাগুছে দেখুন আপন মানে পুরা মল্টি মস্ত লাগুছে দেখুন 5,100 কলর দেখুন কেনতা লাগুছে আঁচল দেখুন কেনতা কেনতা আঁচল भी দেখুন বঢ়িয়া আঁচল বি পুরা মস্ত লাগবা নবকোটি আঁচল বি ফার্স্ট টাইম আসুছে আঁচল भी নবকোঠি আসুছে দেখুন বঢ়িয়া নবকোটি লাগছে আঁচল বি এন্তা নাই রহে ফার্স্ট টাইম এন্তা কলর আঁচল আসুছে পুরা জেন্টল ডিজাইন মানে भी হ্যাঁ। আসি যাଉଛି ইনকে আপন মানে আসি করে নেই পারবে এদার জুড়ে এটা বি আছে আপন আসি করে বুক আচ্ছা। করি পারবে ডবল কলর মানে ডবল আছে দেখুন এন দেখামা 4,000 4,500 ভিতরে দেখুন বহুতটি আছে ফির বি ইনু কিছু কিছু বাহার করা হয়েছে দেখুন পুরা মুহু এসে না খুলে লম্বা ভিডিও হবা এটা লাগে 4,300 4,300 দেখুন এটা দেখুন মস্ত লাগুছে 4,100 4,100 দেখুন দেখুন বর্ডর কেতে বঢ়িয়া বর্ডর এটা গুলো দেখুন স্টার সফটওয়্যার 4,100 ডিজাইন মাত্র 4,100 মাত্র 4,100 এটা ଆଉ ଗୋଟେ କଲର ହେବା ଦେଖୁନ୍ ଡବଲ ଧଡ଼ିରେ মস্ত লাগুছে 4,100 পুরা কোয়ালিটি वाला শাড়ি আছে দেখুন মাত্র 4,100 টঙ্কারে নেই পারবে। 4,300 ଟଙ୍କା দেখুন 4,000 সবটা কাম এটার ବି ଆସିଗଲା। 4টা 5টা কলর আছে মুই না দেখেই পারবার আচ্ছা আচ্ছা ইনিকে আইবে দেখি পারবে দেখুন 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 4,300 কেনসি भी শাড়ি আপন মানকু পার্টিকুলার নেবার আছে তো আপন মানে স্ক্রিনশট 4,300 ধরি করি আইবে 300 টিকে আনবে বেলে ভাল লাগবা কাঁথে লাগে আপন এটা ভাবিন পছন্দ করিজন হ্যাঁ আমি আপনকু হেটা নাই জানি থিমু আপন এটা পছন্দ করছ আমি অলগাটা দেখু আপন কইবে সে শাড়ি তো দেখাবার নাই বলবে হ্যাঁ আমি কেনতা জানমু কোন আপন আপন আসবে মানে দেখবে আপন মানকু যদি ই ফটো শাড়ি টিকে আনবে দরকার বেলে ভাল লাগবা আপন মানকু যদি ই শাড়ি দরকার আপন মানে এই শাড়ির ফটো ধরি করি আর আইবে যদি বিক্রি বি হি যাইছি ঘায় ঘায় বেলে আপনকু এটা আনি করে সিওর দেমু আমি আচ্ছা হপ্তে অর্ডার ভিতরে করবে মিলিଯିବ। সিওর আনি করে দেমা দেখুন এটা भी দেখুন গোটে বঢ়িয়া কালেকশন আছে মস্ত লাগবা কালেকশন দেখুন বঢ়িয়া সুন্দর হবা 4,400 4,400 টঙ্কারে এটা মিলিଯିବ দেখুন। কেনতা লাগুছে দেখুন এটা গোটে দেখুন বঢ়িয়া collection। 4,200 মাত্র 4,200 টঙ্কারে মিলি দেখুন ଯିବ 4,200 4,200 টঙ্কারে এটা মিলি যাচ্ছে দেখুন দেখুন 4,200
200 দেখুন বঢ়িয়া ডবল সুন্দর ধড়ি 4100 বাপরে না এটা ডবল ধড়ি নুহে সে 4100 वाला এটা অরেঞ্জ কলর এটা আচ্ছা। ডবল ধড়ি দেখুন এটা 4000 ডবল ধড়ির আছে দেখুন 4000 টଙ୍କା এটা মাত্র 4000 টঙ্কাରେ এটা মিলিଯିବ দেখুন ଆପଣ 4000 ଟଙ୍କା ଆଉ ବି ଡବଲ ଧଡ଼ି ଇ ରେଞ୍ଜର ବହୁତଟେ ଅଛି ଆପଣ ଆସିଲେ ଦେଖିପାରିବେ দেখুন ই ভ্যারাইটির যদি আপন চড়া বর্ডর আমন খুঁজুছন চড়া বর্ডর তো দেখুন বহুত ভ্যারাইটি আউছে এন্তা এন্তা ধড়ির এটা বি অফর লাগিছে দেখুন 7500 থিলা ହଁ 6000 টଙ୍କା মাত্র হয়ে যাচ্ছে 7.5 নু ডাইরেক্ট 6 6 হয়ে যাচ্ছে দেখুন দেখুন কেতে এন্তা সুন্দর লাগুছে দেখুন মস্ত লাগবা 6000 টଙ୍କା মাত্র দেখুন দেখুন কেতে সুন্দর এটা গোটে দেখুন যেনটা বি বুক করবার থিবা ঘায়ে মেসেজ দে দউছন কল টিকে নাই করবার আমি জানি না পারবার বহুত লোক মেসেজ করছন কেতে লোকর জানি পারমা টিকে ফ্রি হেলে আমি দেখি পারুছু আর রিপ্লাই নাই করলে বি বহুত টেন মেসেজ লিখুছন রিপ্লাই নাই করবার বলে আমি ভিড় থিলা রিপ্লাই টি করি না পারবার কল করে দেবে বুক করে দেবে কল করি করি যদি মেসেজ করবে আমি সিওর রিপ্লাই শিওর করব দেখুন এটা বি 6000 টଙ୍କା দেখুন 6000 টଙ୍କା মাত্র দেখুন এটা বি 6000 টଙ୍କା দেখুন দেখুন যেনটা বি নেবে 6000 যেটা নেবে 6000 কটন পাটর তো এক্সাক্ট ডিজাইন মানে আসুছে হুম ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ଭଲ ସେ ଦେଖିପାରିବେ ଏନ୍ତା ଏନ୍ତା ଡିଜାଇନ ବାହାରିଲାନ କଟନ ପାଟର এটা কটন পাটର କଟନ থপিয়া ଥପିଏ ଆଉ ଆଚ୍ଛା। ଟିକେ ବି ଯଦି ୟୁନିକ୍ ଦେଖବାର ଅଛି ବୋଲେ ଇନିକି ଆସିବେ ମୁଇଁ ବହୁତଟେ ଦେખાମା ଆମେ କିନ୍ତୁ ଭେରାଇଟି ମାନେ ଟିକେ ଟିକେ ରଖିଛୁ ଲେକିନ ଆହୁରି ଭେରାଇଟି ମାନେ ଅଛି ନୁହେଁ ବାହାର କରୁତେ ଦେଖୁନ ବଢିଆ ବଢିଆ ଏଇଟା କଟନ ପାଟର ଭେରାଇଟି ଟିକେ ଥାନ ଡିଜାଇନ দেখামা দেখুন ଥାନ ଡିଜାଇନ ଲାଗି ମେସେଜ କରିଥିଲେ ଆମକୁ দেখুন খান ডিজাইন লাগি দেখুন তিন মেসেজ 3000 ଟଙ୍କାରେ ଥାନ ଡିଜାଇନ ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେସି কম কম দাম বিহাগরিয়া লাগি এটা দেখা হচ্ছে দেখুন এটা 3000 নু স্টার্ট হচ্ছে স্টার্টিং রে গোটে হাত কি আসি দেখুন 4100 টঙ্কারে 3000 নু স্টার্টিং হচ্ছে 3000 বালা বাহারবা বেলে বি আমি দেখাই দেবো দেখামা, আপন মানকু দেখুন। এটা দেখুন 4100 টঙ্কারে মিলবা আপন মানকু দেখুন 4100 ইতার কলর চার্ট মানে বি আছে দেখামি কলর চার্ট মানে দেখুন কলর চার্ট মানে বি আসি যাইছে দেখুন 4100 দেখুন 4100 টঙ্কারে এটা মিলবা কেনটা লাগুছে দেখুন 4100 দেখুন 4100 টঙ্কা এটা গোটে দেখমা দেখুন 3800 টঙ্কা 3800 3800 ঝুটি আঁচল টাইপ মানে পুরা বড় বড় আঁচল है আচ্ছা ফ্যান্সিটা বি ছোট আঁচল নুহে 3500 টঙ্কা দেখুন এটা দেখুন 3500 3500 তলে সফটা ডিজাইন আবা আচ্ছা 3500 টঙ্কারে মিলবা এটা দেখুন এটা টিকে কস্টলি টিকে বি জিবে লে কস্টলি থান বি আছে দেখুন 4400 টঙ্কা এটা পুরা আপনকু বড় শাড়ি বাকি ডিজাইন আসবা আচ্ছা আচ্ছা দেখুন বড় শাড়ি ডিজাইন 4400 টঙ্কা পড়বা আপন মানকু মস্ত লাগবা বঢ়িয়া সুন্দর ডিজাইন বড় বড় শাড়ির ডিজাইন খালি বর্ডর নাই ন কপড়া ইতার বি কলর খুঁজবে আমন মিলবা কপড়া বঢ়িয়া রহবা ସବୁଥିର এটা গোটে দেখুন 4500 দেখুন 4500 টঙ্কারে এটা নেই বড় পারবে কোয়ালিটির বি নেবে বলে বি বনিয়া বনিয়া থান মানে আসি দেখুন 4500 টঙ্কারে আপন মানে নেই পারবে এই শাড়ি হেন্তাটা 3000 টঙ্কার বি মিলবা হেন্তা নাই নো 3000 वाला আমন নাই নো এটা মানে বি আছে দেখুন এটা কলর চার্ট দেখুন কেনা মাল্টি কলর আছে 3600 টঙ্কা মাত্র 3600 কেনা কলর দেখুন পুরা ইউনিক কোଣାର୍କ কলর ଚକ୍ରର ଡିଜାଇନ আঁচল ଆଞ୍ଚଲ দেখুন ମିଳି ଯାଉଛି 3D ଆପଣଙ୍କୁ। আবা 3D কলর रहबा মস্ত লাগবা কেনা বঢ়িয়া কলর চার্ট দেখুন ইধার আউ গোটে কলর দেখমা দেখুন স্কাই রে ସ୍କାଏ କଲରରେ ବି ଅଛି ସ୍କାଏ କଫିରେ ବି 3500 ଟଙ୍କା ମାତ୍ର 35 3500 ଦେଖୁন ବଟରଫ୍ଲାଏ ବ୍ଲୁ କଲର ବି ଅଛି ବଟରଫ୍ଲାଏ ବି ବହୁତ ଡିମାଣ୍ଡ ହେସି ଆଚ୍ছা 4200 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଦେଖୁন দেখুন 4200 ଟଙ୍କା ଏଥର ବ୍ଲାକ୍ ବି ଗୋଟେ अवेलेबल ଅଛି 4200 দেখুন 4200 ଟଙ୍କାରେ ନେଇ ପାরবে দেখুন এটা গোটে দেখমা হেতলে দেখাইଥିଲି তার অলগা কলর রে 4400 ଟଙ୍କା দেখুন 4400 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ ମାନେ পেপর ডিজাইন শাড়ি ଗୋଟେ বঢ়িয়া শাড়িতে ডিজাইন দেখুন পাই পারবে দেখুন এটা গোটে দেখুন 4400 বড় বড় শাড়ির ডিজাইন পেপর বোর্ডরে ইথর আসি গলান আসিছে। দেখুন কপড়া भी पूरा बढ़िया रहबा এটা 3700 টଙ୍କା লেখা যেনটা বি নেবে দেখুন এটা দুইটা কোয়ালিটি আইছি হেনতা কোয়ালিটি নহেছি এটা 120 120 কলর র পানি কস র বি গ্যারান্টি আছে अच्छा দেখুন। पैंट कॉस भी नहीं जाए देखुन দেখুন आंचल भी देखुन बढ़िया रहउছে কেনটা লাগবা দেখুন কলর মানে পুরা বঢ়িয়া কোয়ালিটি র 3700 এটা দেখুন এটা ওটা দেখুন बढ़िया रहउছে 37 3700 রে মিলবা দেখুন 3700 এনা 3000 वाला मांगबे ले भी 3500 র রেঞ্জ র খালি 3200 ভিতরে যদি মাগবে ले भी अच्छा 3300 ভিতরে भी কপি থপি র মিলি ଯିବା ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଲାଗି বিলে শাড়ি বি আপন মানে রেট জানিথিবে 3700 টଙ୍କା লেখা अच्छा দেখুন ইতার বি কলর চার্ট আমন ধুম আছে কলর যদি মাগবে বেলে কলর মানে বি মিলবা 7-8টা কলর আছে अच्छा ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক वाला भी যদি খুঁজবে বেলে बहुत दिन होला बिले साड़ी हमें देखि ने ব্লাউজ पाते পিস ওয়ার্ক वाला भी আছে এটা বি 4100 টଙ୍କା পড়ছি দেখুন 4100 टंका ব্লাউজ পিস ইতার বি কলর চার্ট আছে আপন ইনি কি আইবে মুই দেখে দেমি দেখুন
এটা ব্লাউজ দেখুন কেন্দা আচ্ছা রয়েছে ব্লাউজ বি দেখুন বঢ়িয়া রହୁଛି ওয়ার্ক 4100 টাকা 4100 ভ্যারাইটি ভরিছে আপন আসবে বেলে ইনকে ভাল সে দেখি পারবে বড় বড় শাড়ি তো দেখাবা না টাইম হি ଯିବା বলি করি আপন ইনকে আবে দেখি পারবে কান লাগি 80-20 র বি কালেকশন বহুত লোক খালি 80-20 মাগুজন আ গুটে গুটে জায়গারে 80-20 কহি করি মিক্স পাটো মানে বি বিকুজন হাতার লাগি সতর্ক রহবে 7000 8000 টঙ্কার শাড়ি মানে পুরা মিক্স রহুছে সেমানে না দেই দউছন 80-20 হেনতা যদি আপন যদি জানবে কি 7000 লেখা 80-20 পুরা ঠকে পড়ি যাবে পিনিতিবে খালি 80-20 আপন কো লেকিন এটা 80-20 নাই থিবা পুরা পলিস্টার বাকি দিসুতবা সে দিসুতবা আউ গুটে শাড়িটা মুই দেখামি আপন মানকু দেখুন ইনু বঢ়িয়া পেরে পেরে ডিজাইন রে আসিছে বড় বড় শাড়ি তো ইনু বহুতটে আছে ই যেন শাড়িটা দেখুছন হ্যাঁ এটা গুটে বঢ়িয়া লাগুছে কলরটা এটা ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক রে আছে আচ্ছা ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক রে আছে লাগবা দেখুন শাড়ি রেট भी मी কহি দউছে 12000 টাকা 12000 টাকা কস্টলি শাড়ি আছে মস্ত আছে শাড়ি দেখুন আ ব্লাউজ দেখো মাই তার কেন্দা লাগবা মিলন সপ্তাহর ডিজাইন বঢ়িয়া লাগুছে পেরে পেরে এটা দেখুন ব্লাউজ দেখো ব্লাউজ রে भी দেখুন ডিজাইন আছে দেখুন বঢ়িয়া সুন্দর ডিজাইন মস্ত লাগবা বঢ়িয়া ডিজাইন আপন আইবে বেলে ভাল সে আর মিলন র তো বহুত শাড়ি আর গুটে এইজন ইনো টিস্যুর অফার লাগিছে 7700 টাকার 1000 বালা 10000 বালা টিস্যু 7700 গুটে ঝলক দেখামি আমার ইনস্টাগ্রাম রে সববেলা ছড়া হউছে তার আপডেট ভাল সে দেখি পারবে আচ্ছা আচ্ছা দিন কো জুড়ে তিনটা আপডেট সিওর যাউছে হেনু এটা গুটে দেখুন জুড়ে জায়গার অফার লাগিছে এটার কলর চার্ট ডিজাইন মানে আহুরি হচ্ছে তলে রখা হয়েছে কেতে দিন লাগি হচ্ছে 7 দিন লাগি হচ্ছে 7 দিন লাগি 14-15টা বিক্রি বি হেলানো 40-50টা আসি দিলা দেখুন এটা দেখুন 10000 বালা হেন্দা 7700 টাকা হই যাইছে কলর চার্ট বহুত আছে হ্যাঁ এটা গুটে দেখমা দেখুন দুইটা দেখুন এটা মানে দেখে দউছে দেখুন 7700 লেখা হই যাইছে 10000 বালা দেখুন কেনা কেনা ডিজাইন ট্রেডিশনাল ডিজাইন মানে भी আছে ডিজাইন 7700 টাকা লেখা ফ্রন্ট টিস্যু গুটে খালি আঁচল খুলি করে দেখামি সব কে আবে দেখি পারবে না তো আমার ইনস্টা আইডি ফলো করবে ইনস্টা আইডি এটা গুটে দেখুন কলর চার্ট বহুত আছে 11000 কেন থিলা 8300 হই যাইছে 8300 হ্যাঁ এখান এটা টিস্যু মাঙ্গো রেট রে অফার চালিছে আপন আসবে দেখি পারবে পি রেট মানে এখান মাছ বর্ডর রে বি ই টাইম রে আপন ঘিনবে বহুত কম রেট পড়ছি দেখুন ডবল ধড়িটা মানে আপন যেন 6000 6500 আমি নিজে সেল করুতলো যেতলে সাবিত্রী এখান সাবিত্রী সরলা রেট দেখুন কেন্দা আইছে 5500 আই আমার কোয়ালিটি অলগা মাঙ্গর কোয়ালিটি নো ফার বেটার রহবা কানলে আমি কোয়ালিটি টিকে মেনটেন করছু কলর আমার গ্যারান্টি রহবা এটা দেখুন কলর গ্যারান্টি সঙ্গে কোয়ালিটি भी দেখুন 5500 5500 টাকা আর গোটে ঢিলা কোয়ালিটি গোটে আইছি সে কোয়ালিটি भी 5.5 বিকুছন হেনতা কোয়ালিটি নাই নেবে আপন সিওর আপনকু টিকে মানে দুইটা কোয়ালিটি আছে দুই চারটা কোয়ালিটি আছে কত ইতার দুই চারটা কে 200 কম দউছে বলি করি হেনতা নাই নি জিবে সিওর কোয়ালিটি রে ফরক রহবা দেখুন 5.5 এটা বস্তা বাটে আছে ইনু আপন ইনকে আসবে ভাল সে দেখি পারবে দেখুন আমার ধুতি কালেকশন মানে भी 3D ধুতি মানে भी মিলছি দেখুন 3D ধুতি ওটা পিস দেখামি আপন দেখুন 3D ধুতি ভ্যারাইটি মানে দেখুন এটা 3D মাল্টি শাইনিং वाला এন্তা টাইপ অফ যদি নেবে যথা আমন 400 টাকা নো স্টার্ট আছে 500 600 700 800 1000 আপ পুরা আমার নিজর বুনলাটা মানে भी আইছি নিকে দেখুন কেনা কেনা ডিজাইন মানে দেখুন এটা 3D ধুতি মানে 3000 2800 তার বাদ মারিয়া বন্ধ ধুতি মানে হট টাইপ র ধুতি মানে ইনু এটা भी মিলি যাবা দেখুন 1400 1500 1800 হট টাইপ র ধুতি দেখুন দেখুন এটা মারিয়া বন্ধ ধুতি তার বাদ কি টাইপ র ধুতি সবু টাইপ র ধুতি মানে গামছা মানে 50 টাকা নো স্টার্ট আছে গামছা অরিজিনালটা 700 800 500 600 তক মিশি দেখুন ধুতি ভ্যারাইটি भी আমন বহুত বঢ়িয়া বঢ়িয়া ধুতি মানে মিলবা দেখুন ইনু দেখুন 3D র দেখুন কেনা লাগুছে দেখুন গুটে দেখুন ধড়ি মানে দেখুন কলর কম্বিনেশন কেনা লাগুছে দেখুন বঢ়িয়া লাগুছে ইউনিক ধড়ি তার আউ গুটে भी বঢ়িয়া বঢ়িয়া আছে দেখামা খুশি হিজবে আপন এন্তা না ধড়ি মানে এটা সম্বলপুরি পিওর পিওর সম্বলপুরি সম্বলপুরি দেখুন কেনা লাগুছে ফেরা কুম্ভ ডিজাইন দেখুন কেতে বঢ়িয়া লাগুছে ইনু 400 600 টଙ୍କା नु भी आपन मन लागि जथा मिली जासी गामछा र भी देखुन पूरा पियोर सम्बलपुरी गामछा र भी कलेक्शन आसी लुंगी छै लुंगा सब मिलबा हां लुंगी भी मिलबा तले लुंगी रखा है छै आपन माने आसी करी नहीं परबे तापर साया ब्लाउज पीस भी इनु मिलु छै बड़ साया सान साया मीटर ब्लाउज माने मीटर क्या ब्लाउज सब टाइप रो जिनिस माने আমি अवेलेबल করছু দেখুন এটা আমার সম্বলপুরি কাউন্টারে এটা গুটে আমার পার্ট কাউন্টারে দেখুন अच्छा पार्ट ड्रेस सेट कुर्ती ई सब काउंटर আছে পার্ট কাউন্টারে আছেন বহুত তে লোক মানে ভিডিও বনাউজন 80-20 কই করি টিকে সতর্ক রইবে কোয়ালিটি বহুত ফরক আসুছে যেন জায়গার প্রপার মিলুছে হেনতা হেনতা জায়গা মাঙ্গু জিবে ঠকে না পড়ন না তো 80-20 কই করি বহুত লোক ঠকুজন হেনতা জায়গা মাঙ্গু নাই জিবে না তো দেখুন এটা 80-20 হাফ টিস্যু রে এটার দেখুন পুরো অরিজিনাল বাকি লাগবা এন্তা টাইপ র কোয়ালিটি মানে भी দেই করি 7000 8000 র भी মিক্স পাটো মানে আসুছে হেটা भी 80-20 লোক কই দউজ अच्छा বিকবার লে খালি হেনতা নাই হেনতা আমি নাই ঠকু জেনুইন है पूरा
ঠকা ঠকি আমন নাই হুয়ে পুরা যেনটা বি দেমু জেনুইন হিসাবে দেমু দেবো এটা দেখুন 80-20 হাফ টিস্যু আচ্ছা পুরা অরিজিনাল পার্ট বাকি লাগবা বঢ়িয়া ଆପଣଙ୍କ ରେଞ୍ଜ ଭିତରେ ପୁରା 12000 ଭିତରେ 12000 ভিতরে ଭିତରେ ଦେଖୁন ହାଫ୍ ଟିସ୍ୟୁରେ ଏଇଟା 80-20 ଦେଖୁন କେନ୍ତା ଲାଗୁଛି এটা দেখুন ধরি দেখুন পুরা শাইনিং আইবা পুরা টিস্যু পার্ট পিনলা বাকি লাগবা ଆପଣଙ୍କୁ লাগবা দেখুন এটা গোটে 80-20 দেখুন ব্লু রে পুরা দেখুন অরিজিনাল এটা 16-17 যেটা পড়ুছে এটা পুরা ଆପଣଙ୍କୁ 11400 ଟଙ୍କା ପଡୁଛି ଗୋଟେ ରେଟ୍ ବତେଇ ଦଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ হ্যাঁ 11400 ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ରେଟ୍ 12000 ଭିତରେ ହିଁ ଆଇବା ଦେଖୁন দেখুন 10800 আঁচল টিকে দেখে না পানে লম্বা ভিডিও হয়ে যাবা দেখুন 3D কেনতা কলর লাগুছে দেখুন কলর মানে 10800 টଙ୍କା 80-20 প্রপর 80-20 হেন্তা ঠকা ঠকি 80-20 পিওর 8020 পিওর 80-20 আচ্ছা 80% পার্ট মিশিছে কিহে ছিলে বি জানি না পারো অরিজিনাল পার্ট হি আপনকু কিনি যে কইবে দেখুন দেখুন এখন কেনতা লাগুছে 10800 টଙ୍କା এটা 10,800 7000 8000 রে বি মিক্স পার্ট মিলবা এটা মিক্স নুহেছি এটা 80-20 আচ্ছা তার না হচ্ছে 80-20 দেখুন 10800 দেখুন দেখুন পুরা পিওর অরিজিনাল বাকি এটা বনা হেসি দেখুন 10800 টଙ୍କା পাট দেখুন আঁচল ফাচল সব পুরা বঢ়িয়া আঁচল রহবা ব্লাউজ भी बढ़िया रहबा কেনতা কাম হিজে দেখুন মস্ত লাগুছে 10800 10800 লহরিয়া এটা ডিজাইন গুଟେ দেখমা মিক্স 80-20 ର 10800 দেখুন 10800 টঙ্কার এটা যেন রেট কহুচু ইনো বার্গেনিং না हुए এটা ফিক্স রেট है আচ্ছা দেখুন মিক্স পাটর এ হাফ টিস্যু रहबा কেনতা লাগুছে দেখুন মস্ত লাগবা হাফ টিস্যু ডিজাইন টিকে টিকে ঝলক দেখো যে আঁচল তো খুলি না हुए বহুত টাইম হিজবা দেখুন 80-20 ର কলর মানে যেন মানে বুকিং করবা কে চাহেবে भी বুকিং করি পারবে দেখুন কেনতা লাগুছে দেখুন এটা भी হাফ টিস্যু রে এটা भी হাফ টিস্যু রে 80-20 মানে সব এটা কলর মানে দেখুন কেনতা কেনতা আসুছে যে পাট পিন্ধিবে পিন্ধলা বাকি পুরা আপনকু লাগবা দেখুন কলর মানে দেখুন এটা কটন রে भी কলর এন্তা গর্জিয়াস আসুছি পাটরে भी গর্জিয়াস আসুছি দেখুন এটা গুলো দেখুন 80-20 কেনতা লাগুছে দেখুন পুরা সেটিং রে হি অনা হইছে দেখুন এটা পুরা তো অরিজিনাল থুই হি যাଉଛି অরিজিনাল থুই হি যাଉଛି দেখুন দেখুন কেনতা লাগুছে 9800 ଟଙ୍କା পড়বা এটা 9800 80-20 কেনতা লাগুছে 8020 দেখুন দেখুন 9800 টঙ্কারে মিলি ଯିବା আপন মান লাগি দেখুন দোকান চলাবার লাগি 80-20 কহি করে বিকুজন হেন্তা ঠকা ঠকি নাই हुए যেনটা জেনুইন আপনকু যদি নেবে আপনকু भी পয়সা যেন দেবে বাদভার নাই কথা আপনকু বঢ়িয়া 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 বহুত সুন্দর দেখুন 80-20 কেনতা লাগুছে দেখুন 80-20 এটা মাছ ধরিরে 10800 ইনু জেন কোয়ালিটি জেনতা কোয়ালিটি থিবা আপন মান हमको পুরা कही ক্লিয়ারলি दमु বতা হচ্ছে বতে দমু আমি আচ্ছা ঠকা ঠকি নাই हुए পুরা জেনুইন পুরা জেনুইন জেনুইন জিনিস মিলছি জেনুইন সেলর বি আন আউ বঢ়িয়া কোয়ালিটি বি রহেছি দেখুন জেনটা জেনতা কোয়ালিটি থিবা এটা আমি গুଟେ বতে দেখুন দઉં রানী রে মস্ত লাগবা মাছ ধরি 10800 ଟଙ୍କା 10800 টঙ্কারে মিলি কাম ଯିବା দেখুন কেনতা হেই যে রানী রে মস্ত কাম হেই যে সলিড কাম হেবা নর্তকি কাম হেবা পুরা এটা দেখুন আহরি আছে 80-20 আউ ইনু भी ফের ভরিছে 80-20 হেনতা না আচ্ছা আহরি आ বি मिक्स पाटो माने भी 7000-8000 रे नेबा के चाहुजन बढ़िया 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 मिलबा আছে, আসলে ধরি নে- সবটা মিনি বুটি অরিজিনাল পাটো টিস্যু হাফ টিস্যু তার মানে হট টাইপ র ভ্যারাইটি মিলবা দেখুন অরিজিনাল রে भी ভ্যারাইটি মি কিছু কিছু দেখো যে দেখুন অরিজিনাল রে বি বঢ়িয়া বঢ়িয়া এটা ভ্যারাইটি পিওর অরিজিনাল আসবা দেখুন দেখুন এটা হাফ টিস্যু রে আসবা বঢ়িয়া পিওর লাগুছে পুরা পিওর কোয়ালিটি দেখুন বঢ়িয়া লাগুছে কালেকশন আচল দেখুন কেনতা লাগুছে এটা ব্লাউজ দেখুন কেনতা লাগুছে ব্লাউজ বি দেখুন বঢ়িয়া লাগুছে মস্ত লাগবা এটা গুଟେ কেনতা লাগুছে দেখুন অরিজিনাল রে আঁচল টিকে দেখে না হবা লম্বা ভিডিও হই যাবা বলে তাঙ্কু भी অসুবিধা হবা করি নিচে আইবে ভাল সে দেখি পারবে দান্ডিয়া ডিজাইন টাইপ র আছে দেখুন মস্ত লাগুছে এটা কলরটা গুଟେ আইবা দেখুন এটা ওটা দেখুন চক্র ডিজাইন কেনতা বঢ়িয়া আছে দেখুন টেরাকোটা চক্র ডিজাইন মস্ত লাগুছে এটা অরিজিনাল উপরে পুরা আছে পিওর আইবা আচ্ছা পুরা পিওর পিওর উপরে আছে দেখুন দেখুন কেনা লাগুছে পিওর অরিজিনাল দেখুন পিওর অরিজিনাল উপরে হাফ কালেকশন টিস্যু রে বঢ়িয়া দেখুন কালেকশন কেনা লাগুছে বঢ়িয়া বঢ়িয়া গর্জিয়াস গর্জিয়াস মস্ত কালেকশন লাগবা আপনাদের পুরা। লাগি আসি যাইছে দেখুন এটা আমগুলা গুଟେ দেখামা দেখুন 15000 15,500 এটার কটন টিস্যু भी আসুছে কটন भी তার 15,500 আউছে ব্ল্যাক কলর আমি দেখামা হেনিকে যাই করি আচ্ছা আচ্ছা এটা দেখুন পাটর भी আসি গলা না ফার্স্ট টাইম আসিছে ফার্স্ট টাইম আসিছে এটা দেখুন 15,500 তার কটন আমি দেখাসু জন্তুর শাড়ি যেন কইসু আমি আচ্ছা আচ্ছা বাঘ वाला বাঘওয়ালা কটন রে भी আসি 15,500 টাকা এটার পাট রে भी আসি গলা না দেখুন কেনা কাম হই যে দেখুন দেখুন। কিন্তু আঁচল কটন রে भी আসি আচ্ছা এটা পাট রে আসি পাটরে বনা হইছে দেখুন পাটরে বনা হইছে এটা দেখুন বঢ়িয়া আছে কালেকশন মস্ত কলর আছে। কম্বিনেশন আও পুরা আঁচল भी পুরা यूनिक কন্ট্রাস্ট করা হয়েছে কলর কম্বিনেশন পুরা কন্ট্রাস্ট সিংহ वाला ডিজাইন জন্তু वाला ডিজাইন জঙ্গল वाला ডিজাইন জান কইছন এটা সেই ডিজাইন দেখুন সফটওয়্যার খুঁজবে বেলে সফটওয়্যার भी बढ़िया बढ़िया টা আইসি হ্যাঁ আপন দেখি পারবে দেখুন যিনিকি সফটওয়্যার আইবে
भल से खंडुआ पार्ट माने भी अवेलेबल अच्छे खंडुआ भी बहुत लोग खुजन देखो बढ़िया बढ़िया आसवा पूरा तार बाद देखो कुर्ती भेराइटी माने भी इनिके आसबे देखी पारबे स्टाफ नाइन ना तो स्टाफ के कही देखाता भी आपको अच्छा आउ इनो 700-800 टका नु स्टार्ट होजे ड्रेस सेट माने रज लगी हला षष्ठी लगी हला एक से एक भेराइटी माने आपन को इनो ड्रेस सेट माल मिलवा देखो 3200 टका रे देखो केंदा लागु जे देखो 3200 टंका रे आपण इरा माने देखो 3200 इरा देखो 3200 3000 3300 3000 देखो 2900 हर भेराइटी इनो आपन को अवेलेबल देखो आउ दुपट्टा वर्क वाला भी यदि खोजबे दुपट्टा वर्क वाला भी कॉटन पाटर दुपट्टा वर्क हॉट टाइप रो भेराइटी माने इन पूरा सजा है देखो वर्क वाला याडा वर्क वाला भी अच्छे आडे कॉस्टली वर्क बेले कॉस्टली वर्क वाला भी अच्छे कॉटन पाटर जो बहुत भेराइटी आपन देखिए देखो थान रो भेराइटी भरी जे देखो इनु मुई जेनटा पिंधी छ आपन को जदी इटा दरकार बेले ई भेराइटी इनु भी थान अच्छे आपन कैटेगरी नहीं पारबे आ कम दाम नो थान हमन स्टार्ट है 200 220 250 टन स्टार्ट है 1200 1500 तक और भेराइटी थान मिलबा आ कॉटन पाटर भी थान माने भी नु मिलबा बहुत अच्छे आपण माने इकाट थान माने भी मिलबा देखो इनु तार बाद ड्रेस सेट माने देखो याडे अवेलेबल होचे आ बनारसी गिफ्ट देबार ले 1000 1200 1500 टका रे 1800 टका तक हर भेराइटी मिलबा इनु मिलवा इने गिफ्ट वैरायटी भी अच्छे देखो देखो ये भेराइटी आउ भितरे आइटा होचे दुपट्टा कलेक्शन देखो दुपट्टा कलेक्शन भी आसी करी नहीं पारबे इनो मोदी जैकेट गाउन ई सब कलेक्शन मिलसी आपण माने आसी करी विजिट करी करी नहीं पारबे आमे केतेटा साड़ी आपण मन को लागुतबा बहुत कम साड़ी देखाले किंतु आमे केतेटा साड़ी देखे देलु न देखुन ई सब फोल्ड करके रखबार अच्छे स्टाफ आसले रखाई करी फिर थोड़े आपण माने जेतले विजिट करबे देखा हेबा तो सूरज भाई आ गुटे जिनिस बताबे माने टाइमिंग काना रहउचे टिके टाइमिंग सब दिन हमर खुला रहउचे खरा मास लागे टिके खाली बहुत एत्ती खरा होउचे एता लागे 2 नु 4 बजे तक पूरा बंद कर दोछु 4 बजे फिर ओपन ओपन होउचे 9:30 9:45 तक आपण जदी इनके आसी जिवे हां पहले शॉप ओपन ही जाउचे पूरा 2 बजे तक 2 नु 4 टिके बंद रहउचे 4 बजे नु 8:30 बजे तक पूरा खुला रहउचे अच्छा अच्छा सब दिन दुई परे खाली 2 नु 4 2 घंटा बंद रहउचे खरा लगी फिर एटा फिर ओपन हो जीवा अंदा 2 परे आ हफ्ता को दिने जन बंद करतले मंगल हफ्ता को दिने हमर टिके बंद रहसी मंगलवार दिन प्राय जगह रे खुलु छन लेकिन हमर टिके बंद रहउचे मंगलवार दिन हमर निके जदी आउ जन बेले हे दिन टिके हमन नु विजिट नै करबे मंगलवार दिन अच्छा बहुत बढ़िया